if you are no blind ya ne amova ebe juwe fie yo so church be nya wa po ebe de bo yoni church to ojibe ya ba do church le bolwa enu vivito na ye ni ejina be anya be esco Yesu bo church ya church ntototo ya Yesu bo nya oja wa gba na nyi me Yesu bo nya oja wa gba ya ye mu hena mo na mele popo ta icha ebo popo nyi we na Yesu bo nya gbe ko ebo jo popo a ko joni ni eladi ko to na o le se nya ke fie le gba ne Yesu bo nya e ba ko ebo jo ne ba ko eba nyi gba dia e gbe ja na nyi ni we ya no di ko do icha ne hia ye la gba wa paso amom jesi Yesu be mo vovo mu lo wa mota e na eso enyalaba ni so wala so ya ba ni so bo ne ga kama ba jesi mo kwa mgbegbulu mo wala tu ha ye fia e chan e jo abe popula e la for night bo pa me kama e sa tu mo ke klero ame ya me be te se gomeleko ta me mau be nyalava e tu kone be an tutu gbo e jo abe popula be tere ita ole enyi do dasi no we wo orola pero ame ko so do ro ko jiwe ya na be mau be nya wa gbaro jo ame a enyi wa ya bo do dasi bo to pati do sa me o ni pepere nu mule yo la wona wa orola do mu se ku wa pe nu me nya o da mi o Kristo to mi amo ko jesi mau eye mau vovo le mi amo voir e do ike bon kume na nia e ya mau le tona mi egba me mau pen popo mau be vision na nyigba nyibe ye pen nya do la kwa nyigba bli bo kataji abale ke atia pudo e go be no gero ahwede pepe me a mau pen nya do la ahwede pepe me no gero ahwesi ahwo kemela no seria ejebe Yesu no ahwo patame abe la bana mau alors si je mau si je ahweto ahwani gba ani gba bli bo kataji e la ho se ni bo du kwa pata so dose no ya hwede pepe me le se ni ba ngba je be Yesu no hwede pepe me Yesu no ho ahwesi ahwo me dese da amoko mu senya ya gomo ware e wa no gbogbo oh do ali ja no gbe no kora de pepe ji kwa church la fi de pepe ma o hele kan ni la no mau be no popo be yin mau be vision enyi ne ke mo to glodare me ne anyi gba ikanyi eto a ne anyi gba jiro la no ewa ni se ko ta ngba nyi nu ike anopa bizara mi amora no so be paradox be ni we egbe kwa ahwere ko kwa church am do ahwere ko mo wa mawu ya ne be le jewa mu ke mawu ya le jewa be ahwere pepe me a church ru la na anyi ye penya ero no ahwere pepe me na mi po gba fire pepe na mawu be vision mu ke mo le jina ni gba mu ke mo le dia mi po ni pepe to mi po ni pepe ta e do potolo nkonami Kristo to o ke ko Yesu o ke gbona we mau be vie muni mi ko mau alo mi ko Kristo be nya so no mi aba homo aw bo mi ko Kristo ya be ne nya na we nya no bi pote won ajesi be de la dele amodele ke so pa gbe so na ro keke bli wa katata yo be na mo do le e yo le titele ya ti o ma te on de pepo mu semu lo wa si wala te no te ya nu e ke mo glodare be ya eye si jeje mo alo e be nti kokwe ila kwa ni gba bli wa kataja amere pe ma te on de pepo senya leke apostolo be gawe do pa gba le tam aton yin agbo obeke apostolo se gawe onya be eya yin mau pe de fiom ke mo le jina yin gba yin be enya ne kwan gba bulu bakata ni o so na nya so na be de na gbepa be ke kaka je tu fi adi ko titelo wantia amre ba no odum to no be enu ke mi no wa mi le do ya na nya no ko balo na nu ke du ko yo lo na yin be so mau to gbo ne mau gba gbe be do le wa e be mi le prendre risque be mi la wa vu kudo emu kemu jebe mi avukudo paso munyi wan toyo wa mauye na yiro me lewo e bedo ta o mate titele maucho mu le gbonya gbo we mo goro ba gbo we be le von nka yo le von no o le von na nka na mi tati pretexte alibi so dare ne nya tite eto ike mau so da sime na me ne nya titele mau bo do ya me ne mi po ho sevie na Yesu wa me kele jaba khwe na Yesu
amola so afibula ba we anyekudo we ya we na ele na anyekudo we enya ya dodo ikemi so do anyi ya nya segombe mi opata to beyin Kristo ha bi apata amoko nti oyo Yesu so taro ameko ma o reconnaître du poto amoyo ozu vinama ekema edoya ekpo anyekudo we nkume nya be do beyin mi opata nya sitelti nya degbe pa nya ya na ameko le nya be do me ameko le nya ba ho me ameko mi kudo mi la sime mi ro la tono be endele le otike mi la jamea ndele mi ma o le jaba sa se be dukwa po ewe la fun kuro Yesu tinao won ponyo on amodo le on sento ya po bibi awe le ja wo do ya na ma o le ja po bo be ameke mi kudo mi la siamea e chan ro la se me ke mi kudo mi le do me e ya ro la se na mo mi so na npa mo ro mdi na nto ya wanya be e cha ila me yo do mo ni Kristo to owura Yesu ko wa wo so wula na no da jola ho me a wala so be Bible la so da pete me la tu ya me ngba wanya be ncha mo la mo yo do teke ne Yesu pe na nu na wa o do problem ha Yesu ko wa mate pe nu na ogberegbero ha enya ke mo so le do nyekudo bo nku me ye a e ya enyi nya ke vana mio selie no lao selie bani gbadi no lao be mawo le gbo be esi jeje mawo aru la ho selie bani gbadi blubo kata le kenemi ya tiapu me anigba pupu mu la tiapu mo o ma po te pere pepe la tiapu mo ke poa ne le selie bani gbadi a e te pere pe ma no selie ke ye mawo be nyamulo pas même 1 millimètre carré mano serie bani gbadio ne mawo glea c'est qu'on te lentos elle a te ouais wa te mawo la wa mi amegbe toji be tona mi amegbe toji mawo tona wona epe do ya ewo ke ho Kristo boare ewo ji mawo le ja to ewo la kenu ome e mawo la so to apo gboji e bi la wo ebe do ta ngba to le wo yo no zereka ezu evangeliste na Kristo ezu gbe pa de la na Yesu amesia me kegbe so ye pe agbe so na Kristo kwa ameyo osu Kristo be gbe pa de la ta o ha de gbe pa Kristo ya le apo ko me fonu kurentina mere nkeke ya o triwe vebe nkeke velia we tolia kuwe nelia fonu lenti na mere e ko so la te wewa won e gamu le ya so la so domo o le se go me mu ko la zan keke won dia mu le ya si o so la so ba dale wa egbe ware ne su do nu na ya ne su apo contribution o la po we e so ne o ba le funu po kuro se ye be de popontia ma o la yo o chabo le me ne ni be ye ma o ete ba po si e na ni le se ye be du kwa me ya to sha po e de so le me ya e ta e be fetu la vana o chan e be fetu la vana o chan ta nyemna fi ko le ga boemo asime yo lo o le do pe wo yo agble ye wo lo egbe ya ele dina o chan to le me muni pastor be nyayo nda pe na ma o parce que ke mi gero pastor dia pastor se go la nya be ame ya wa ma o pe gbogbo ele wa me o khonya ya du quoi que mo le a ye pe de popo ye be siko ele tiwo ole se gomea du quoi pe de popo be siko ele tiwo ta pastor khonya wa nkem le bi oni be ngba ni pastor to le o ne su mi o Kristo ha me apata to amen ne su Kristo ha me apata to ta ma o iro egbe a mi ade mo bo wa hu e kanami na hu antena nami do ma hi enyade la si o amoko le se mi abe nko ma o pa me ro pastor o le toji no hi fi o le se nyagbe wona dele o la te yomi ne nyakele wasia o la te glo ta déjà so gayamia e kale hunu be yomi ani le radio horizon la te yomi le 91 24 24 65 allo 98 60 98 62 et comment voilà kromianti e ne nyakele asiwa la glo kudomi ta pastor de pepe
ikele toji fifi la e fifi o le senya boni koya mi di be ne gbo mi va egbo la homo alo mi va egbo le we ha mo ta ao eni mi ape jiji be nya disa le pastor le pepeji le sevia ba mi di sia me siamo mi di sia mo no pepepo ta to kanale ya dia mi di be nya sia mi ha mi amoko gbo mi va wa mi di be nya sia mi to kanale ya di na gbo mi ha mi leme ah mi pe mi acha le keke wadi mi va blonwe echa no la eni esenya ya eye o nyole be echa ya no mi ati ne mi awodo ere kai mi adegri na mawo kuro se mi oju kwa ta mi la ho mi alove go mi opata mi abedoye muni america ngbagbo muni ye e mawo so de de na ta mu kayo awo ne onyi yesu ya to yesu ya wolo odo na ekema na yesu elu anya esu mi opata ko ni yesu ya to aisu mi opata mi abedo ta mawo ne yira mi le mi ape ngom se pastor le we déjà pastor le de pe le wa Abraham o me eye amonto yan proposition na mi yo aso ya vi o so daro mi abe disposition amoko la te poro mi anti le kan dia o to ke o la te wa ah mawo ne yira mi gere mawo ne do mi muse le ke mi le we a e défiant pe vava mawo to e mi bibla we le mi la disiwa to eku ke o le sia me mi la disiwa ta eku ko mi amoro mi sia enami assurance be yesu to emini kama wira mi gere mi le radio horizon 91 24 24 65 allo 98 60 98 62 ami bale don kuji be otrike mi laje pe keke we evelia we tonlia ku we nelia 12 13 14 décembre on a carré elle en a ni le sévier du kwame enye maunya ka tutopoto e nya dogbera kuro sévier du kwanti et on est à la veme les relais de la commune de Thivier et tanya ikeji mila no le comment dire eni ndo anyi yeye na nyape Thivier lolo ta et ya elle va me fiesime gade soy fiesi gasile kakwa milakpa nenuka fiesi me gade soy fiesi gasile ka ba milakpa nkeka me ton kwa mu conserver nkeka me ton le mo bon kumia mo la dujina dukoya mo la de dukoya e mo la na bonuko enu yeye ela toji le seriebo dukwaji esu ira okede okele toji eye oso de leme na mo wedo amereji hawe mo fe doa elolo ta o han wa de lenu mo fe doa elolo doa ele fun na oya fiko la gbe te dolo kwa o han da le te pe won fiko la te lene mo we doa ne ba ni o kwa o jan le te pe won mu ni apostolo benya yo mu prophète benya mu evangeliste benya yo mu ni pastor benya yo e mu ni rufiala alo enseignant benya yo Christo to benya ye o ko Yesua Yesua pa gbo na Yesua evo e po anyonu ke Christo ba dogo Samaria we nyonu a nyonu ke Christo dogo le vudo atwa nke nwa ke ya ba dogo Yesu ye we ko Yesua nke nwa ko ya to Yesu be doji tok be pa de Yesu benya mo mi amono mi le Yesu me a pia mo we avoa mi gbo Yesu benya na mo e kaja po mi po ke belia amene ko Yesu ke kaja e de gbe pa na jubli wa amolo ba ho imagine non on ne va opérer le Christ mais avec bela nyiro non mo pele de mi le Yesu me ya on mi la glona mi no mi kuta mo kele yasimele gbowa mi ko mo kele no dore ka mi gbowo nya Yesu lo to a enya be nyina mi ele on pe na mi wa mo ne de pe wan jura le jule gbe pe nkeji mo ne do ra le gbo wan be mu sete ah ne so vinyenye pe gbo wa so do he o me e zel ne no shanwe awuya ye bo shanwe la te glo Yesu benya ati dan lo Yesu benya me ati wo le Yesu be donti ele vevere ne nya pata mi de halekere mi lo ya asese na puto abo sangwe wa pomonu le sevier bani gwa yaji eje be mi o nya to di so sevier nya to di so sevier ne zo po de nu ne zo exemple ma o la tewe
Maou le capable, nous sait contacter le maou aussi. Nous n'y avons pas de pour nous, mais d'assez le meilleur côté. Na maou, mais maou ne sommes nous que le droit. Maou y a les personnes. T'as limité c'est comme les bé, ben doyadi, imbo benia de bepanya, ni sommes relais ma soumion. Ni la coro qui nous. Hein? Ni la coro qui nous. Oye, ne mi sommes péréka, ne mi da pana di pour mawa. Mi la pomme que là tu le sais va ni bien chida. En messia me la ah que maou de le di ponto que le faire la ni ba di nyao nyao. Mu kose me la va me. Eye mi di mi agbowe le nke kan wa di ni be mi dogbera kuro serie be du kwanti wa. Mi la gba dogbera kuro lu vonti ame ko lava mi nya be onya enya ke mi le gba ne o ba amede ya so America amede ya so Germany lava te pon la pe amora koko dono o la droit be dono so va wa ndi mo to no be amede pem ya so America la so Germany lava wa Yesu ye le java ta no khosele Yesu ya di yo ye si de so asube amoko so na America bara Yesu ye no na wa me na me ko so na Germany vana alo Nigeria bara Yesu no na wa me a e ke mane dono de la home ba kokwe ba parce que Yesu ya no fun e mu na te me que Yesu le poa e on pora Yesu be manifestation boyo la nyabe nu kemi le wa e nyatepe e nu toto venia e je bo la do Yesu ya po kare le Yesu ya bodo po me a koko dono ke la home na kokwe ba mu le ba le keke wanji ne dono de le continent e mi le dagba mi lo de siade mi wo ko mi na te wa vande pe mu le 3 we ya khose ke la siware ve koko dono wan le kondi asoba keke wanji ne Yesu te on de pe le ti ware be o cho la globere e cha o eto aglo Yesu em te wo eto ole se go me ta ngba glo mu ni yovo e gba na o mu ni Nigeria to e gba no alo amemu so etuta gba na ta aw Yesu ele java le keke wanji ta Yesu do ele yakasi dono oti mpo amowe osborn alo bon ko gbana amoso kaka dapan amoso dapan yo koko wa be dono o ko amole keke bi o me o dro so va lo me le ko la no se le fia yo la be Yesu le java role poye o mo e khose vitu ya mate no asobo ite la pro e be dono so va role tete khose o iko o le jazan di Yesu le jano e be la du jino mimle pour kura me betoncho ma mi pour kuro Yesu nti da no ni Yesu to esi de Yesu ya lo me o la nyaba fisi afike Yesu ina ne ya etanachi be nko dare nu kudo Jesu o nanani e ya ni na tepe matro da njime makano dino be nkeke waji ya Yesu le jano mi adome Yesu le java da le keke dole la no na mea ngba ko dole ya joba po Yesu ikere java aji po Yesu di nuke Yesu la tewo nke Yesu tewo na po waji ko se ya ne tutu ne akoko dono wa so ba apon kele ya joa nya ko se ne dona we kaka jegba fo amoko le keke yo te so no nkeke waji wala cité nku agba no la ponu to ko la senu ani no ti la ko le keke waji o le se goma o cha zon le ya me zon le kose ya me ne amemte zono ne emoji o la kokolo ne taxi o la do ega ke mi les ale ti ay sunenia koko e de taxi me adreva le se ko koko e de taxi me na adreva apon ke la jole te ke wanjira Yesu potoni Yesu Yesu nglobe e la zan yovo eye amoiboya e mazan o aw Yesu nglobe e la zan toure me to eye toure me to ko sebe nyai elena mesia me kala bete khoji se amesia me kala jesi be eya kudo keme Yesu te wona Yesu le na ne ba meo ole se go me ta mule po le gbe pon keke aji be jira apo tono redo dare o cha no do gbera na mawe mo ne na be nkeke wa ne gbe so ido wa ne so keke wa do kwa ekema enu kele o epegere enye ya ela dejo Yesu nya va ko la va odokuro serie be duko ade nti ko la trojo e ame ko le duko me a ela tati wo ya do no no ke mo le ame
Ça n'a pas de sens. Matin, matin, 20 minutes, non. Taneva, na du quoi, mais non là, et t'avais les varos. Taneva, elle va de coup de taille. Agbako mi drop pegere. Et yom tele de doa, ne vent, quand on dit agbayo là dedans, agbayo, ou la agban. Et va, y a des gars, du quoi, y a des gars, comme vieux. Par contre, c'est au dit que sur la télé, et bien là, sur le qu'on dit. Et mi la pobe, ah, que Yeshua, enye, ebe, enye mouti l'okata vraiment. Nya kanti be nyi ntino kata hwe mawu nyawo be mu ke be wole blema bo ngole aga kotole wole nya pe ngole eye nu ke Yesu lo to yobo ji ale woto amu iboji ne ne be nya be nya ta mawu ira ogere mawu ne to nse ne po apo ko re to be le keke wanja mi o mi ano dure ka eye mi o dona Kristo eye mi apo fetu ikeno na mawu pe do o mera Yesu ira. Elle est au sous-bola. Nous devons la confier sa carte. Et nous avons mis les radios Horizon. Et Kalé, Amoko Dibe, Tayomi. Comment il dit qu'il y a trop bien, il y a Rokuro. Et nous, qui la veille, mais. Nti, il y a trop quoi, mais non. Il y a trop pour courir. Alors, il y a que mi gloire, il y a que mi gloire. On dit qu'il y a bien, il y a Rokuro. Moi, de délai. Yo, il y a que la chose pour gloire. Non, on dit qu'il y a été. Le gbedudura mea famila do gberakudo eye maula du dino ya tabi gba omi so hamu na pe ike o yana be o vi no mi le tevie tabi emoji oui allô allô oui mi ona mi dogbe oui amen e ira mi acha amen. Amen, amen, amen. Aha. Le relais de la commune. Et je suis Terega. Relais à Taro Tereanti. Ah. Ah, on se fout ya. Aha. Relais Milano. Le truc que Miladi a qu'on que oui, fallait avoir tolé à couper les liadis. Ta Yesu ya mino. Yo. Amen. Talento ya maunye ne lo tite. Maunu lo tite. Ebe ame jojo ya jami sa de wala tro tite talento ya me lo tite le subo comme. Iye pe gbogbo di e soye ne gelo ma to pudu sa ve me no. Le ye subo comme. Amen. Yeah. Amen. Ta mi be mi le relais de la commune de Thiviers le 12, 13, 14 décembre. Na maunya kadu tupoto. Dogbera kurosi bi kwanti ele ona wamea ila dogbera kuro dono ameko olano dolele de me mila dogbera kuro ata ola pon keke wandia maula yodo etenyi sida etenyi cancer etenyi diabète etenyi fibrome enu yowe Yesu ona so fiona be yenye mau vava c'est-à-dire que afisi que Yesu vana nous ko e ko wa me pe topo ntetia funu e be de na e pe ma onye yere ko wa ta nka ni ko keye oyo na do to na do ko be ko aje mo la kasi e cha enti le se go me o be do la nyonu ya kelele hu si bo do are kele ndi sa to do ki to di to gbe da lo di ka ke va se bo we sugbon na be no tinye ya nkeke wa ne gbe va do po ne nyamu ya ele na nyapo we ma gbe kalo e ba utoga ta ocha tonya de gbogbo na do pi so egbe keke ji be nkeke wa tonye be nkeke wa ye ma odo dare be nko be ye ha de chale tolele ya ba sime no to ntete mu na so no to na amoko le gbo yo le nyido to no be nkeke wa je oro la ko yi funuro parce que nyawo nkeke wa je e cha ele ja cité en fi la jo la cité o le se ko han fi la jo la cité enyi na te pe be nya em le gbo no o le te pe de ka eyi gere pe de ka enyi ya pe venyi ya nkeke wa je ma onye la dalo komo no et la nglo dolele baba comme la cité amen Paulo boy munya mau ke mule subwa lesi go ba munya mau ke mule subwa munya ke be tin wona o ya top ko la gbo ponyi be jagbagba agbeba rule be pam evo pote poro ma ugbo pote poro ma ugbo
Poto yang ba kan yo. No va relève pas mo va nani dare o dogborom dogbera. Ma o ya nyan ke la wa. Ta Yesu yo mia be ha me no pe antoa mi le sevier Davier mo di. No jesi pharmacie believe. Boa e mo ke so pharmacie ave nkumele ya tikume. No gbe so mo kwa kona eve gbo le miaji. No gbe do kona le miaji kwa. O ma zon yi te pe jijire pe pe to gbo do kona wa mo evire kwa la po apolu si ya ha mo no pe fun ya be plaque la pa nko sereka. O vive. Hein, te pour mi tourner bera yora sia yora nebe e po fiesi garder. Eye memlera sia memlera nebe e po fiesi garder. Ya parce que betora pe beni. Betora pe muni church o. Ta eni npopo e ke mo so na mi ha ma wa do te pele dare amu ko ina church wo wa. Nyi bo le silo no we ah me le hian betora te pe ale no bo chanfa. Abado bra nyi fi ko ina Yesu yo gbe yo na le funu. Ah ne Yesu egbe ni apeto kudo de la kwa gbo no va fi akwa na we va itoba home la va dugbura e mo la dutino ta egbe yora gbe wo wa ne ko fiesi ya gade ani gba le te po won ya ko mu kuro Yesu yanti e le be yo me e to na gbera e mo ro na mi atumu e de na ero ko ero gbe de fiona me ko to ni mawo ya